बर्तमान आज पखाल दिवस रे आमे पखाल एंजॉय करूछु। मंटू बाबू भात बाड़ीबार व्यस्त थे बर्तमान सब तैयार हो जाइए। निमाई बाबू बस केतबे खाइबे खाइबे होचंदी ता पाखे पणस पकड़ा धरिकी सिनू बाबू बसचंदी। सर सर भिड़ा भिड़ी कर धरी पड़े काली रानी खाइबार व्यस्त। आमर चिंटू बाबू सी झिकाझिकी करमती पकड़ा खाइबे। आ सिद्धांत बाबू भी भिड़ा भिड़ी समस्त ये भिड़ा भिड़ी बसी कहीं गोटे एंजॉय करूना कि नहीं खाली भिड़ा भिड़ी खाइबार व्यस्त। चिंटू बाबू आम बंद कले सी आगू पलैले मेन मुख्य मेम्बर रोसिया संतोष भाई आसी ना आम ग्रहण को आमर आइटम हूँ भात दही भात पखाल ये आंब खटा सालाड पणस पकड़ा बड़ी चूरा ये मिक्स भजा यहाँ हूँ आलू चकड़ा तापरे दाल फ्राए ये मिक्स करी मिक्स करी ये आमर पोड़ा बैगण चकड़ा मुख्य रोषा आसुंच आउ किसी समय भितर ड्रेसिंग बर्तमान सिनु सर आमर केमती कौन सालाड लगुच कहतु। मु जानी आपंकर जमी गुलुआंकर आउ टे भल होता है तुम भी सेमती आउ टे सब व्यवहार कर। आमर मंटू बाबू लुण भलसे पकई ना तो लुण बांटार व्यस्त। आउ सर बाबू टिके टिके सर बाबू खाइबार व्यस्त हमर टुआ बाबू अतिक्रम कर आसिले हाथ धोया जाऊँगे। आमर मुख्य रोषिया संतोष भाई से बर्तमान आसीगले से जगह बसवाई जगह खोजुंट बर्तमान देखो समस्त तैयार। टुआ बाबू प्रबल इच्छा कि जेहेतु गोटे व्रत रखिंट झील मिलवाई खाइबार ना से खाली आमिष छुक देता ना मु मेडिसिन खाई सारी तू आम ग्रहण बसी जाओ। मुख्य वक्ता यशोदा दास गौरव कालीदास आमर जी तांकर हीरो नहांती पीके दास माने प्रभाकर दास से बर्तमान किसी काम जाइछंती तरबुज बेपार करुछंती। आमर चिंटू दांत घसी ना कि दांत देखिए खाई दौरान निमाई बाबूंकर पणस पकड़ा फेवराइट तो से पणस पकड़ा खाली झिकुंट मोर भी पकड़ा पकड़ा दियो रे सिनो सब खाइदेला मोर वीडियो करछुरा करे छाड़ता वीडियो बढ़िया पड़छुरा ए सेटा के डिटी खायो पकड़ा सलाड दियो नहीं पकड़ा सलाड दियो। अब निमाई बाबू ता गर्लफ्रेंड रो मेसेज को वेटिंग आउ सब खाइबार व्यस्त। टुआ बाबू ये बसिक हनौंट केमी मुझे हेल्ले खाई कि कौन कर व्रत जो से खाई पार ना बसिक मोबाइल देखिकी मन दुख कर बस। मंटू बाबू खाइबे खाइबे हो कि काम कार्य व्यस्ततार आउ कि होना इच्छा नहीं मंटू मंटू अच्छे मंटू अच्छे सेल्फी नौ सिन्नू बाबू ए अपा सेड़ा ना आसुना निमाई बाबू को नियट कि पणस पकड़ा दौरान सिन्नू बाबू एत टेस्ट लगी हाथ चाटी चाटी खाऊँ कौन करवा हताश बस टुआ बाबू हसुँच सीना खाइबार बहुत लोभ किंतु दंड मास से खाइबे नहीं।
ଆମର ଯଶୋଦା ଦାସ କହିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ହଁ ତାର ଯଦି ମାଛ ଫାଛ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଦଣ୍ଡ ମାଛ ନ ଭାବିକି ବି ଖାଇ ନେଇ ଯାଆନ୍ତେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଖାଲି କିନି ଇନଷ୍ଟାରେ ଆଉ ଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ଯଦି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ। ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ରାଗିଗଲେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ। ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଳୁ ଚୋଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇନି ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଦେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୀପକ ନାୟକ ଭିଡିଓ କଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଖାଳର ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଉଠେଇଲେଣି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ। ପୂଜାର ବାକି କଥା ପୂଜାର ବାକି ପଡିଛି ଦୀପକର। ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ଖାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଉଠେଇଲେଣି। ନା ନା ଭାଇ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ହବ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଏତେ ଲଗେଇଦା। ଚିଣ୍ଟୁ ଖାଲି ଭିଡିଓରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ଚାଟି ଚୁଟି ସଫା କରିଦେଲେଣି। ଆମ୍ବ ଖଟା ସବୁ ସାରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ସର ସାଲାଡ ସାରି ସାରିଲେଣି। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି ସାଲାଡ ମାଗିଲାଣି। ଆଳୁ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଳୁ। ରାଗିଗଲେଣି ଆଳୁ ନ ଦେବାରୁ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ। ଦଉନୁ ଆଳୁଟା ଦଉନୁ ଆଳୁଟା ଦଉନୁ ସାଲାଡ ଦିଅ। ସିଏ ପାରିଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡା ଭିଡି କରିକି ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଆଣିଲାଣି। ଖାଇବା ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା କାଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଛି ପଚାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଶୋଦା ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଆଇଟମଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ସରଙ୍ଗ ବାବୁ। ସର ବାବୁ ହଉ ସେ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଆଇଟମଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ ସିଏ ସଫା କରିସାରିଲେଣି ସାଲଡ। ତାହେଲେ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ସାଲଡ। ଆଚ୍ଛା ହଁ କଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ ମତେ ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଉ ବଡି ଛେଚା ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସରିଯାଇଛି। ତ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଳୁଟାକୁ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଆଳୁଟାକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ନିମାଇ ବାବୁ ନିମାଇ ଆଉ ସିନୁ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଲିଟୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆପଣ ତ ବସିଥିଲେ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ। ସର ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଚିକେନ ହେଇନଥିଲା ଏଇ ଚିକେନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚିକେନ ମନ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗ ପଖାଳ ପଡିଥିଲା। ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ। ଚାଲ ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଥର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଗଲା ପଖାଳ ଦିବସ। ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛ? କହିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ। ସରିନି ଆହୁରି ବଡି ଚୁରା। ଓକେ